مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصة من حصص قصاري ويب تي في. حصة اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على كرة القدم الجزائرية. طبعا الكرة الجزائرية اللي هي مريضة بارابور لي زاني باسي بيان سور. دونك سي بور سا دونك عرضت ان بانيل اللي موجود معنا. جو في لي بريزونتي tout à l'heure bien sûr. Et il y a eu un symposium en Algérie bien sûr pour essayer de voir منين جا هاد الوضعيه، منين لحقت هاد الوضعيه، وين لحقتنا هاد الوضعيه تاع الكره الجزائريه المريضه. اذا معي اليوم l'ex arbitre fédéral monsieur مدان محمد، مرحبا بك. الله يسلمك، merci pour l'invitation. الله يسلمك. À ma gauche, bien sûr, on a Mohamed Ammour, l'ancien joueur de l'USM Blida des années 70-80. مرحبا بك محمد. مرحبا بك خويا كريم، ومرحبا بك خونا محمد ومحمد. الله يسلمك. دونك عندي 3 محمد ومحمد الكحل bien sûr. محمد الكحل l'ancien joueur bien sûr des catégories تاع les jeunes bien sûr au niveau du MCA, et bien sûr ancien joueur de l'USM Belabès en senior. مرحبا بك خويا محمد pour la deuxième fois. مرحبا بك خويا كريم ومرحبا بكم انتم كامل. الله يسلمك. دونك كيما قلت avec moi 3 محمد، الله يبارك. Et il ne faut pas oublier bien sûr la table devant nous préparée par notre ami Abdelkader Keshed. Bien sûr c'est grâce à lui qu'on est là, bien sûr qu'on passe sur Qasari Web TV pour présenter des fois des joueurs, des coachs qui sont d'ici de Montréal, du Canada en général. Donc les 3 invités qui sont avec moi, c'est des anciens sportifs en Algérie qui sont avec moi. On va débattre chouïa, comme j'ai dit, sur le football algérien. On va commencer par Mohamed Lekhal. Mohamed, d'après toi, le football algérien, الحق الوضعية اللي طبعا واحد ما كان يستنى فيها، وضعية مريضة. Le football est mal géré bien sûr par, on dit que c'est par les présidents, d'autres disent que c'est par le milieu, d'autres disent aussi que c'est par la fédération, parce que la fédération ما تضربش بيد من حديد. Il y a aussi la justice qui doit intervenir, mais il y a beaucoup de choses. Donc d'après toi Mohamed, pourquoi le football algérien الحق لهاد الوضعية؟ Bon, salam alaikum. Moi, d'après moi, il y a quand même une multitude de problèmes. Alors le problème, il réside pas seulement dans l'un ou l'autre, mais il y a quand même beaucoup de choses. Si on veut regarder au niveau du talent, en Algérie, c'est pas ce qui manque. Ça, c'est de 1. Maintenant, la gestion du talent et la gestion autour du talent, mais ça laisse à désirer. Alors le problème, il commence vraiment de très très loin. D'abord, au niveau de la formation. Quand on n'a pas de résultats, c'est sûr, on trouve toujours des excuses à droite et à gauche. Mais le problème, il était là depuis très longtemps. Bon, on avait une équipe nationale qui fonctionnait très bien à un moment donné. Bon, maintenant, elle fonctionne un peu moins. C'est normal. Bon, tout le monde essaie de trouver le coupable. Alors, le coupable, c'est nous tous. C'est les joueurs, c'est les responsables, c'est les entraîneurs, c'est la fédération, c'est les clubs. C'est énorme. Non seulement c'est énorme, mais c'est quand même très très profond. Merci Mohamed. Donc نروح مع محمد عمور. محمد عمور بالنسبة لي donc كما قال الأخ محمد الكحل, donc le problème il vient il y a beaucoup de critères, beaucoup de gens qui rentrent qui on peut كيف نقدروا نقولوا باللي المرض هذا جاي من عدة جوانب. D'après toi, est-ce que les clubs qui étaient avant, c'est quoi la différence entre gérer un club معلم نهار كنت في وقت في بالك les années 80 les années 90 كانت شويه مازالت دركا comment les clubs sont gérés, علاش les joueurs ils sont peut-être payés 300 millions alors que في وقتكم كانوا يخصصوا peut-être 5 millions ولا 10 millions, mais كان on voyait sur le terrain quel le jeu, quel le beau jeu. على كل حال السلام عليكم. ميرسي بور لانفيتاسيون خونا عبد القادر يعطيه الصحة. وهذه سانو في ان غران بليزير باسكو كل واحد يعني عنده حق باش يتكلم في الدنيا هذه ويتكلم على خاصة يتكلم على بلاده. خاصة حنا رانا يعني مهاجرين، يعني اوني لا سي دي زيميغري، نقعدوا دائما دي زيميغري، حتى ويزيدوا ولادنا هنا يقعدوا دائما دي زيميغري. على كل حال لو سوجي هذا تاع
الجزائر الالجيري. هذا سوجي يعني راهم من 62 هذا الناس هذو يعني احنا نعاودوا نرجعوا لي جوار اللي كانوا على ليترونجي اللي هما اللي يمثلوا هذا الفريق هذا. لو ما كانش هذا الفريق هذا كنا احنا ما عندناش فرصه نقعدوا مستعمرين. دونك انت راك تتكلم على فريق جبهه التحرير الوطني. طبعا هذا هو وجايين على كل حال. انا نشفى لهم اللي يعني كل لاعبين يعني اللي كانوا راح يعني سمعوا الاداء تاع فلان يعني هذاك الوقت وخلاو لافي تاعهم لافي بروفيسيونيل وراحوا لجنيف ومن بعد راحوا لسويسرا. على كل حال هذا هو التاريخ باش جابوا لنا الاستقلال. على كل حال الاستقلال جابوه الرجال وما زالوا الرجال مهما كان. انا نعاود نولي نرجع نقول باللي من 62 الجزائر هذه اللي كانت تربح المانيا وتربح العرافه هذه وتربح لا يوغوسلافي واليو ار اس اس وكذا افيك لي غران جوار افيك لي غران غارديان دو موند كنا نربحوهم. دركا خذينا عليهم وتربينا معاهم وكذا فهمت. حتى هذه السنوات هذو الفوتبول تاعنا بدا يمرض وكي بدا يمرض بداو يدخلوا الشكوك. علاه؟ لانها دخل المرض والمرض وشنو هو الفلوس هما الدولار. درك الدولار مرض العالم ماشي غير الجزائر. بصح اللي كانوا بلي يعني بلي افونسي علينا مثلا الاسبان او الالمان او فرنسا ولا يعني الايطالي ولا لي غران لانجلتير اللي خلقت هذا الفوتبول هذا. انا نقول باللي المرض راه فينا ماشي في الناس. الو لازم ان احنا نرجعوا للحقيقه. والحقيقه واش هي؟ لازم نخلوا هذه الرياضه هذه لمالها نعطوها كل واحد يعني يجيري هذه الرياضه هذه يعني باش ما نطبعوش نيمبورت كي هكذا يجي يعني يستكلف. اللي يدير النتيجه خلوه يدير النتيجه وخلوه يكمل وقادر يغلط بصح راهو يخدم. وانا نظن ان شاء الله قضيه رجال. يعني الرجال يعني نقصوا وكاين اللي جبدوا روحهم وكاين اللي ماتوا الله يرحمهم. يعني نظن ما زالوا الرجال في هذه البلاد ان شاء الله. يعطيك الصحه محمد. دونك نعاود نروح ل مسيو مدان محمد. دونك l'ex arbitre fédéral bien sûr au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2 algérienne. التحكيم bien sûr التحكيم c'est très important dans un championnat. D'après vous, c'est quoi la différence qui compte dire مقابلات في وقتك نتايا في وقت وين كان لو فوتبول نشوفوا الملعب نشوفوا لي سوبورتور كوم سور لو تيران اون فوا دو بو جو دركا وين الحكام راهم ils sont pointés du doigt يقول لك à cause de الحكام اللي peut-être le championnat وين لحقنا لهذا لو نيفو هذا. دونك السلك التحكيم il est incorporé dans ce qui se passe dans le football algérien. على كل حال السلام عليكم. Merci pour l'invitation. Merci c'est Abdelkader pour l'accueil. Tout d'abord, vous savez, il n'y a rien sans formation. Auparavant, la formation des arbitres se faisait au niveau des ligues de Wilaya. C'est elle qui prenait en charge. La plus grande partie de la formation des arbitres était faite par les ligues de Wilaya. Ensuite, les meilleurs arbitres des ligues de Wilaya étaient versés vers la ligue régionale. À l'époque, on avait des dirigeants et des responsables très fiables, c'est-à-dire qui ne badinaient pas avec la discipline. Malheureusement, de nos jours, je m'excuse, je vois beaucoup de rencontres, je vois beaucoup de commentaires dans les journaux, je vois pas mal de choses qui se passent sur les terrains. L'arbitre d'aujourd'hui, il n'a pas de base, il n'a pas une formation de base, parce que l'arbitre, c'est comme un footballeur. Il y a des conditions pour l'arbitre, en particulier une des plus grandes conditions, c'est la personnalité. Un homme qui n'a pas de personnalité, il n'a pas à aller à faire de l'arbitrage. Un président de club ne peut vous influencer. Les présidents de club, maintenant, ils sont à la fédération. On entend un président de club, il dit bien les matchs. Et la fédération, elle le gracie. On entend des joueurs insulter un arbitre, agresser un arbitre, Boulorine ou n'importe quel stade. Il n'y a pas de réaction de la part des responsables, parce que les responsables sont impliqués. Moi, à mon avis, je l'ai toujours dit, quand il y a un corrupteur et un corrompu, ils s'entendent. Parce qu'un corrompu sans corrupteur, il n'est pas corrompu.
Seulement, si la personne elle a de la personnalité, telle que mes amis que vous êtes là, que j'ai connus là, quand on a une personnalité, c'est une personnalité. On ne doit pas être jugé par quelqu'un qui n'a jamais été arbitre. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau de la commission centrale d'arbitrage, le président n'a jamais été arbitre, et qu'on laisse M. Himoudi, M. Garoui, M. Hansol, M. Lacar à l'écart, comment voulez-vous qu'on va avoir des arbitres de qualité? De notre génération, on a passé le flambeau, je vous dis bien non. Berber, Bimbitka, Zullouf, Belhawa, tout ça c'était nos élèves. Parce qu'ils arbitraient avec nous, on leur a montré le chemin, ils sont devenus des internationaux. Mais de nos jours, il n'y a pas de formation, monsieur. Et quand on ne fait pas de formation, résultat, zéro. Corrompus, corrupteurs, pensez, président de fédération ou la fédération, ils ne savent même pas ce qui se passe. La violence sur les stades. Qui est à l'origine de la violence? 3 arbitres ont été agressés le week-end passé. 3 arbitres ils ont été mis au frigo. Nous, avant, non, quand on suspendait un arbitre, M. Khalifi, Allah yarhamou, là, mais il dit que le journal suspendé كثير قدك. اللي يرميك في الولايه تروح تاربيتري على الاكستيريور دي بتي ماتش جونيور قاعد يكره لك حياتك. بصح ما يجوش في الجورنال سسبونديتك. Ça veut dire خويا محمد يعاقبك. ايه يعاقبك سون لي مونتري ا بيرسون. يعطيك الصحة. انا ارماني خطره لساعه تاع الصباح في مديه ماتش مينين. صح سي فري. Donc, ça, une sanction, c'est à cause que غلط درت une erreur arbitrale. Oui, c'est-à-dire مالك تشالير سيتو. Mais هذاك الوقت اسمح لي هذاك الوقت بالك c'était une sanction dans un but de قال هذا l'arbitre غلط donc on va le sanctionner باش يزيد يريسيديف با. Exactement. Mais دركا ولات on a sanctionné cet arbitre parce que il a favorisé cette équipe. وثانيا parce que il a été la fédération a été influencée par le président du club. Quand les présidents de club font partie intégrante d'une assemblée générale dans l'intérêt de leur club et pas dans l'intérêt général du football algérien, regardez où nous en sommes. Voilà la dérive. Justement, on va revenir en détail sur l'arbitrage, bien sûr, après le symposium, bien sûr, qui a eu lieu la semaine passée, le lundi et mardi. Donc, la plus grande partie, نعرفوا في الجزائر محمد باللي le volet formation. Les clubs s'intéressent juste aux seniors. تروح عند les seniors, tu nommes كل joueur par le nom et tout, bien ils ont l'équipement, les primes de match, ou d'ailleurs malgré que maintenant les primes de match, il y a des joueurs, il y a des équipes qui n'ont pas payé des joueurs depuis 5 mois, 6 mois. Et ça, ce n'est pas normal. Ça fait partie de Marad al-Kora al-Jazairiya, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais la formation qui m'a retenu, on ne la trouve pas dans les clubs. Kayen Dorka, comme le Paradou c'était un exemple de formation, Djabouha doucement, ou Douka, à la Bana Douka Warrahom, en première division, ou qu'il y a quelques joueurs d'Yalhom, les armées de aussi fait le Kharaj. Est-ce que, pourquoi, à ton avis, pourquoi on a laissé tomber la formation au niveau des clubs? Bon, d'abord, il y a toujours un intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir une équipe première qui gagne. Ça, c'est le premier intérêt. Toujours, les dirigeants, les clubs, les présidents, ils veulent du court terme. Et chaque équipe, à tous les ans, à chaque club, il veut terminer, il veut gagner le championnat ou il veut gagner la coupe. Il n'y a pas un club qui va dire, ben, moi, je vais jouer le maintien, je vais former, je vais travailler à long terme. Tout le monde travaille pour un intérêt. Alors, d'abord, ça c'est de 1. Il n'y a pas un esprit de formation au niveau des clubs. Non seulement il n'y a pas un esprit, il n'y a même pas, je dirais, une idée de former. Les gens sont là, bon, il y a les minimes par défaut, il y a les cadets par défaut, et c'est tout ce qu'on fait. Et non seulement ils pensent à ça, mais au niveau des budgets, ne parle pas d'un budget au niveau des jeunes, ne parle pas d'un équipement au niveau des jeunes, qui est quand même quelque chose de très important. Avoir un ballon, avoir un terrain, même si on veut dire un quart de terrain. Moi, je me souviens à mon époque, j'étais au Mouloudia cadet junior, où je travaillais sur un terrain au complet. D'accord, aujourd'hui, on ne peut pas dire on peut avoir un terrain au complet parce que les seniors ne l'ont pas. D'abord, déjà, au niveau du senior, un club comme le Mouloudia n'a pas de terrain. C'est grave. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les anciens
présidents, les anciens dirigeants du Mouloudia, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou Mouloudia ou autres, ou la GSK, peu importe les autres clubs. Et ils payaient des 400 millions, des 500 millions des joueurs, avec tout le respect que j'ai pour eux. Il y a certains, ils ne méritent pas ce salaire-là. Et on oublie l'avenir, parce que le jeune que tu as à 12 ans ou à 13 ans, et tu ne lui donnes pas une formation, tu ne lui donnes pas une base, parce que la base, en réalité, la base, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, on met à peu près 5 à 6 ans ici au Québec à former un joueur. En Algérie, le joueur est formé déjà. Tout ce qu'on les gestes sont là, la technique tout est là. C'est une pépinière en Algérie. On a du talent à revendre. Malheureusement, chacun, les entraîneurs, on a de bons entraîneurs, ils sont dégoûtés. Quand on parle juste du salaire d'un entraîneur, j'ai des amis à moi qui travaillent en ce moment, des anciens joueurs, qui travaillent à 15 000 dinars. 15 000 dinars pour entraîner, ça ne paye même pas son essence. C'est grave, c'est très grave. Et ça fait partie des problèmes aujourd'hui de la formation. Parce qu'un entraîneur, comment il peut être motivé à aller entraîner une équipe quand il doit sortir de l'argent de sa poche? La vie est dure là-bas. Les anciens joueurs, ou peut-être les entraîneurs, d'anciens entraîneurs, ils n'avaient pas cette peut-être possibilité de mettre des millions de côté. Bon, ils faisaient ça parce qu'ils aimaient ça. Là, maintenant, ils sont rendus des entraîneurs. Il faut qu'ils mangent eux aussi. Alors, le problème, il est quand même très profond. Les gens ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger parce que moi, j'ai rencontré 2 clubs il y a 2 ans, avec des projets très intéressants. Les gens ne veulent pas bouger. Les gens sont confortables dans ce qu'ils font parce qu'il y a à boire et à manger pour eux. Mohamed, justement, en parlant de la formation, Mohamed a parlé un peu de les présidents et tout. Il s'occupe juste des seniors, de la catégorie senior. Donc, c'est juste pour faire rentrer de l'argent, bien sûr. J'ai une équipe senior connue, donc j'ai un budget par année. J'ai juste le budget juste pour gérer cette équipe senior, alors que la formation, on a les jeunes, il y a même des matchs forfaits, il y a les jeunes qui partent jouer un match alors qu'ils n'ont même pas un sandwich pour manger, comme c'était avant. Comment ça se passe pourquoi les présidents, ils sont là, puis ils pensent juste à l'équipe senior? Pourquoi ils ne font pas de la formation à long terme? Genre, avoir une formation, un Rani président de l'équipe a dit, donc je pense à long terme, je vais mettre des bons coachs pour la formation. Au moins, je projette dans 5 ans, dans 10 ans, je veux avoir une équipe senior, mais les jeunes gars. Même chez un joueur ou les 2, sinon une pépinière, formation, 12 ans. Le senior, les joueurs, ça va être une équipe montée des équipes de la formation. يعطيك الصحة كريم. شوف نكمل واحد الكلمة بوزيت لا كيستيون خويا محمد منا كونسيرنون لاكاديمي تاع البارادو. هي في الحقيقة يعني ونعاودوا نرجعوا لي جينيراسيون اللي قبل منا ونجينا احنا وجاو واحد اخرين وكذا. كانت لاجيري كاع اكاديمي، ما كانتش منها هذه عندها بارادو وعندنا هذه سيفو، هذه بالحارة خانة في الاخر. هذه صبحنا درك كعرف شنو صبحنا نشهاو ونقولوا هذاك عنده الاكاديميه ها وخرج فلان وكذا. احنا لاجيري كانت كاع تخرج اللاعبين، النهد تخرج، ليسما تخرج، القبه تخرج. شوف المولوديه تاع وهران تخرج، لازم تخرج، تيارت تخرج، منا عنابه تخرج، الموك دو كونستانتين، سيتي كاع قلمه، هذو لي فرير سريدي، هذو كانوا لي فرير، درك ما نصيبوش كاع لي فرير. بكري تسيب فرير 1 2 3 اللي يعيطكوا 1 2 3 اللي زندر اللي كانوا الخاوه. علاش؟ باسكو هذا كان يعلم هذا. ما الاكاديميه هذه داروها خانه برك غير باش يقول لك هانا درنا الاكاديميه، ما كاش منها. احنا الاكاديميه دو بارادو اكزيست. خلينا انا ما نهضرش على البارادو، راني نقولها داروا ان بون ترافاي باش هادو نكزيستيو بكري ماشي دركا. البارادو هذه كيما قال محمد هي لا بات elle existe. Il faut juste la gérer. لاجيري تاع فوتبول عندهم لي مير كوتش او موند، عندهم لي مير جوار او موند. زيدان واش يكون؟ هذو اللي مخلوفين، هذو اللي سوكان، اللي فرا سوكان، اللي بوشاش الله يرحمهم، اللي هذونا اللي ناتوري، اللي سالم. لاجيري كانت تلعب كاع. انا لو كان يزيد واحد في الصين ويكون وليدي نجيب عصين ويلعب. سبحان الله العظيم. درك احنا نهضروا الكلام هذا نعاودوا نرجعوا لورا. انا نرجعوا حنا الرجال خدموها من 62 وروح وقبل 62
وبداو يخدموا. والفوتبول كان بلا ما تحوس هذاك عنده الدراهم ما والو، كانت ماشيه يعطونا دي ساندويتش، ها محمد حضر يعني ونستقنعوا ونفرحوا. ما نرقدوش هذيك الليله، نهار يكون رايحين نلعبوا نديبلاسيو بالك تيزي وزو ولا نلعبوا في سانتوجان ولا ما نرقدوش. ودركا ولات نهضروا على الدراهم باسكو حنا بعدنا، حنا كنا سي لا بون روت. دركا خرجنا من لوطوروت رانا نتلايحوا هكذا ونهضروا. هذه كاع حضره انك تشوفي نهضروا فيها هنا، ما كاش اللي يصنت لنا. خاطش علاش حنا ان شاء الله يصنتوا نعاودوا نرجعوا واش هي الصراحه، واش هي تجيبوا الناس اللي يعرفوا الرياضه. وخاطرش على الناس هذو ما يخلوهمش يخدموا ثاني. لازم يكون يعني السلطه تاع شنو، السلطه تاع البلاد تتحكم في هذه الامور، وخاصه الرياضه هي التربيه وهي اخلاق. هذاك الصحة محمد. نروح مع السي مدان. Après le symposium qui a eu la semaine passée في الجزائر le lundi et mardi, symposium sur le football algérien pour l'améliorer, pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que d'après vous, est-ce que les thèmes, les thématiques qui ont été débattues, il y en a 8 qui sont sortis, ils vont parler de tout ça. Est-ce que d'après vous, الإصلاحات اللي راهم حابين يديروها, est-ce que ça va se faire avec les gens qui sont là en ce moment, les gens qui chapeautent les clubs? Je parle des présidents qui sont, d'ailleurs il y a beaucoup de présidents qui ne sont même pas présentés au symposium. Ça c'est important. Il y a quelques-uns qui sont venus. entraîneurs qui ne sont pas présents. C'est ça. Je parle des présidents. Les présidents de club. 24 présidents de club ne sont pas venus. présentés. Est-ce que vous pensez que les directives qui vont sortir de la fédération, Al-Hakda, ça va marcher comme ça, vont fonctionner sur Ard al-Waqa? أنا على كل حال à mon avis je reviens sur un petit sujet et je continue. اللي قالهم خاطر. Vous savez, je l'ai dit, je le redis, sans formation, sans projet de base, sans intégrer ولادهم يدربوا ولادهم. كما قال لك de chaque époque أنا j'ai la chance de suivre 5 générations de footballeurs. 5 زهري ربي يحبني. Il y avait des dirigeants très compétents. Il y avait des entraîneurs de jeunes très compétents. نحكيك على les minimes ou les cadets. Un club professionnel. قبل ما يولي professionnel, il faut au moins 2 équipes pupilles. Dans son statut. Dans son statut. Il faut qu'il ait 2 équipes minimes. Ensuite, la formation, c'est là que كان يقول خويا محمد تبدا تم. Parce que l'Algérien, il est doué. L'Algérien, de par sa nature, il a besoin de l'Alpha. Exactement. Il n'a pas besoin de tout reloquer. C'est une patte déjà là, elle est là. 2, 3 exemples. شفت وليد زبير بخربة الله يبارك. أنايا أجالي جا هنايا أونطريناه، نهار جا جالي شافوه قال لي يخرج منه. سلمي لو جون اللي راح للريال في روزمون كاين واحد الولد اسمه وراقي يوسف. اللوميير سقسي عبدو هذاك يحكي لك عليه. كيما قال لك seulement aujourd'hui هاد لي جون à travers tout ce qu'on a vu ils sont exclus du mouvement sportif national qui تسمع انت بيناسيونال. عيب هذه واحده. Maintenant nous donnons symposium. Pensez-vous qu'on puisse faire un symposium avec des gens qui n'ont pas les compétences dans les domaines sportifs? Je ne pense pas. Le football aux footballeurs, l'administration aux administrateurs, les finances aux financiers. Est-ce que, avant de faire ce symposium, la Fédération algérienne de football a fait une assemblée générale pour dire ou programmer ou montrer ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a eu des experts? Non. Parce que les exemples sont simples. Parmi toute cette composante, il y avait des gens qui n'ont rien à voir avec le football. Qu'est-ce que ça va donner? Il y avait des anciens joueurs. Non, il y avait des anciens, mais ça, il y avait plus de magouilleurs et de... Il y a كثر من اللي يجيب. اسمح لي على كل حال. يا أخي تحب الصح. كريم, il faut dire la réalité. اسمح لي سي محمد, il faut dire la réalité. Anna, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui sont des anciens footballeurs. Mais est-ce que c'est des anciens footballeurs qui sont dedans aujourd'hui? Est-ce que c'est des gens qui sont à jour? Est-ce que c'est des gens qui ont été formés?
Mais c'est ça qu'il faut. Karim, vous êtes journaliste. Vous vous mettez à niveau chaque année peut-être ou chaque 6 mois. Comme les footballeurs, comme l'entraîneur. La mise à niveau n'y existe pas. Donc, un chef du séminaire, du symposium, c'est une bonne chose. L'idée est bonne. Mais est-ce qu'il y a eu une méthode? Est-ce qu'il y a eu ناس صحتي انا كي تهضر لي على الاربيطاج تهضر لي على زانديمينيتي الاربيط سي ان بينيفول سي فوكاسيون الاربيطراج انا جيت الاربيطراج باطل انا نولوا لي جوال انا واحد العام جا هادي اكزومبل اللي يشفى على زبير عواج الله يرحمه الله يرحمه لعب معايا زبير نعطيك ان اكزومبل هذا وحده ليكزومبل للان شوف ابري 35 تفكروا كان يسكن في رويبه يلعب مولوديا راح يلعب مولوديا سيتي ان كرون ماتش جا مرويبه سمع مليح الاستاد بولوغين كاس كروت في جيبو وصبات سوني باك في الصاك وجا ودار كرون ماتش في بولوغين وجا رايح ما قال لهم عطوني بريما وكان يعطوهم ليبوك 10000 هاي هاك دايره التكشيره دي زيكزومبل كوم سا كيما قال خويا محمد خويا مان طونك تو دون با لا شونس و تكنيسيان تاع تيران بصح ما كاينش مي باردون با لو تيران يباردون با اللي تجيب لي واحد جامي يلعب بالون يحكم التحكيم جامي اربيتر يحكم الحكام وتخلي واحد اللي دار لك كوب دي موند 3 تور تاع كوب دي موند تخلي لاكارن تخلي حنصل تخلي كاروي تخلي يوليو في الرجال Justement, ils n'ont pas été سامح عليك sollicités هادو هما الصح C'est des gens à forte personnalité. ما نقدروش نجيبوهم. تجيب لي واحد مي جامي كان حاكم جامي يحكم التحكيم كيفاش راح يدير لي فورماسيون ولا ان بلان دو ديفلوبمون دو لاربيتراج الجزائري هضر لي على زانديمينيتي حنا كنا ندوشو 60000 نروحو ناربيتريو ماتش واحد ونولوا فرحانين بلا وتقام لك 100000. فهمتني بليزير كنا ناربيتريهم نخرجوا جامي زعفانين كنا ناربيتريهم هام هنا نخرجوا نضحكوا حنا ما يسبونا ما يسبوه في التيران لعب يكون راجل كيما قلت لي واحد انا مانيش نلعبوا الفولي نلعبوا كرة القدم احنا تجيب لي انت دي تقول لي انا جورناليست انت جامي قعدت درت بيجيست في ماتش فاش تحب تولي انت جورناليست ولا تولي ديريجون ولا اونطرينر كيما خويا نشوف باغ اكزومبل خويا محمد نشوف بوكو دو تريك تاعو صافي بليزير نشوف جمال العربي نشوف الناس تقرا تطور تاع لونطرينر ناسيونال تاعك ما عندوش ديبلوم جاي تهضر عليه نعاود نروح لخويا محمد الكحل donc dans le même contexte est-ce que d'après toi le symposium هذا ce qui est sorti du symposium est-ce que ça peut se faire يعني sur le présent algérien sachant que le président de la fédération قال باللي les pouvoirs publics vont être derrière la FAF. Tout ce que la FAF va dire, yani les pouvoirs publics, je parle de la ministère de la Santé, ministère parce qu'il y a les médecins qui exercent bien sûr dans les clubs, qu'il y a un ministère du Travail, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et bien sûr, il y a parce que la fédération, si elle dépose plainte de quelqu'un ou là qu'il y a une enquête, donc il faut que la justice soit prête pour aller au bout de cette affaire. Bon, أنا personnellement ما نكذبش عليك déjà c'est un plaisir محمد نسمعك تهضر فكرتني في اليوم تاع لو ريسبي entre joueur et arbitre joueur entraîneur bon احنا كنا كي ندخلوا sur le terrain nos entraîneurs ils nous parlaient لو كان تلفت حسك مع الاربيت ما تجيش تحط رجلك عنه هذه سي quelque chose qui est resté dans ma tête mais bon على كل حال كل وقت ووقته احنا رانا خلينا au moins quelque chose d'intéressant وما درناش الباطل وما درناش العيب مع الناس. Bon, Anna, pour moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réussite dans le symposium parce que là, c'est malheureux pour l'Algérie. Quand je regarde à travers nos voisins comment ils réussissent les centres de formation, tout ce qui se passe autour, même si on veut parler de la sécurité, bon, la sécurité reste un problème grandiose au Maghreb ou même en Afrique, même à travers le monde. Il ne faut pas dire, si on parle des pays latinos, sud-américains, il y a quand même des problèmes. Il reste toujours qu'il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on aimerait qu'il y ait les mêmes problèmes en Algérie. On aimerait bien que ces problèmes-là cessent en Algérie. Bon, personnellement, moi je dirais peut-être quelques points, ils vont être quand même
concrétiser. Ils vont tout faire pour les mettre en place. Mais je suis très pessimiste. Très pessimiste pour le reste. Parce que moi, si je regarde les recommandations qui ont été faites, c'est énorme. C'est énorme. Ni les moyens humains, ni les moyens matériels, ni les moyens financiers ne pourront faire toutes ces recommandations. C'est très difficile. Mais si on arrive à faire au moins 10%. Non, parce qu'il y a au moins 60 à 70% des recommandations qui existent déjà, mais elles n'ont pas été concrétisées, appliquées, c'est ça. Mais ce qu'on veut, c'est quand on parle des recommandations, il faut les appliquer. On ne parle pas des recommandations pour les mettre sur papier et ça reste là. Parce que moi, si on arrive à faire 10% de ce qu'on a recommandé, appliquer 10%, moi je pense qu'on est dans le bon chemin. Maintenant, reste à savoir, comme il a dit Rona Mohamed, il faut mettre les gens, les meilleures personnes à la bonne place. Justement, en parlant des meilleures personnes, Mohamed, pendant ce symposium, il y a à peu près, je dirais 80%, 90% même des présidents de clubs qui n'ont pas participé. Donc, la fédération va sortir des recommandations. Est-ce que ces présidents, ils non, vous allez suivre parce que ma kuntouch hadrin. Donc, vous n'avez rien à dire. Ils sont membres de l'Assemblée. Ils sont membres, mais ils n'étaient pas là au symposium. Ils ne se sont pas présentés pour dire qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui manque pas. Et on sait que le mal du football algérien est dit. Exactement. Mohamed. شوف كريم احنا على كل حال احنا رانا حاضرين هنا يعني عندي ليميسيون هذه وماذا بي انا ليميسيون هذه اللي يسمحها يعني باش نعطولو حاجه يعني يستفاد منها. احنا نسمعوا هذا لا ريونيون اللي داروها ونسمعوا بالا كاين واحد وزوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما يعني جات هذا لا ريونيون هذه جات فيت. انا نقول باللي لو كان عطاوهم يعني شويه لو طون واحد 2 موا ولا 3 موا سيل فو 4 موا يعني باش نكونتاكتيو كاع الناس يعني لي بريزيدون لي زونسيين جوار. Non, tout le monde était au courant. Ça fait 3-4 mois à peu près que tout le monde était au courant que ça sera le mois de décembre. Que ça va se faire. Tout le monde a été au courant, donc tout le monde devrait se préparer pour ce symposium parce qu'on va qu'il y a les ateliers. Et chaque atelier, il y a l'atelier de les médias, il y a l'atelier de l'arbitrage, il y a l'atelier de la formation. Ou quel atelier, les recommandations d'Yalo, qu'est-ce qu'il faut faire? شوف في المرحلة هذه كريم، شوف المرحلة اللي راهي توربيون راه توربيون كيدور بينا هذا كل واحد يحوس يهرب. الور رانا في مرحله صعيبه، والمرحله الصعيبه هذه تتطلب وقت حتى وتقولي تو الموند يعني اللي كانوا عالمين وكذا. انا ما نصدقش. علاش؟ لان المرحله هذه اللي راهي كانت التوربيه هذه لازم يقعدوا يا سيدي في العذريه حنا 3 موا نزيد 4 موا سي با با مارشي 4 موا نزيد 5 موا. يعني هذه تتطلب خدش هذا السيمبوزيوم هذا راح يفيد الامه كاع ماشي يفيد يعني جمله يعني نومبر دو كاع الناس باش خاطش غدوه يغلطوا مع واحد ولا زوج ما عيطولهمش ولا نساوهم ولا كذا. هذاك الواحد راه يدير حسابات ورانا نشوفوا في الاذاعات. هذا انا نطلب منهم هذا الاذاعات يكونوا يعني اونيت برك. انا هذا واش نطلب منهم. احنا ما كانش عندنا مشكل هذا تاع بكري يعني اللاعبين ولا يعني يهضروا وهذا يهضر في هذا وهذا. هذا ماذا بيا هذه الاميمه هذه ما ندخلوهاش. نهضروا كوتي تكنيك كوتي فيزيك كوتي هكذا يعني باش نحبوا بعضهم بعض. اما ندخلوا في يعني صراع تاع الهضره وتاع هذاك يقول هكذاك وهذاك يجيب صاحبه وهذاك يقول. احنا هذو ما نحبوهمش وما تربيناش بهم. احنا نطلبوا ان شاء الله الا ما نجحوش في هذه المرحله. معليش يا سيدي الدنيا راهي مازال طويله ونزيدوا 3 موا ولا 4 موا ونعرضوا. ربما نسينا كاش ناس اللي نعيطوا لهم من فرنسا، نعيطوا لهم من الطاليان، نعيطوا لهم من كندا، نعيطوا لهم ويجوا يتلاقاو يعني حفله. تاع شنو حفله سيمبوزيوم هذا واش هو؟ هذا سيتي رونكونت كي شغل العيد يجوا الناس كاع يتلاقاو ويتسالموا. لي ما كاينش يسلم على الاخر يسلم عليه. حنا نشوف لا كوب دي موند شحال 26 سنه ما رحناش. ونهار اللي ورحنا للسودان ولاو معانا. علاش ولاو معانا؟ لان شافوا باللي الجزائريين هذو ظلموهم. والظلم على بالك انا كان يظلموا هنا كندا ندافع عليها. انا كندا صح ولا ماشي صح؟ خاطر راني عايشه هنا في كندا.
كان يظلموها. انا ثاني كان عندي الجزائر لو كان يظلموها العالم بيسري كاع يكون معاها. وانا هذا واش حبيت نقول لينيون في لا فورس وما نهضروش هذيك الكلام هذاك تاع لي هذاك بيناسيونو هذاك. قلت كان عندي وليدي شنوي ونعرفوا باللي ينجح نجيبوه يلعب شنوي جزائري. انا جزائري باكستان يعني نهضر لهم هذه حقيقه. نعم محمد. نعم دوك حنا واش يسميونا بيناسيونو. ما كان والو. Non, 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 ça a été annulé. Donc la fédération, ils ont dit c'est non, trop non. tard. Oui, mais quand même, si un joueur, Inch'Allah, libre, ou les deux joueurs, on va faire le possible, Inch'Allah, Bachira. Le mal, il est déjà installé. Le mal, il est déjà installé. Oui, je sais, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la fédération, qui m'a connu, qui aime bzaf les critiques, le bureau fédéral et tout. Mais moi, je pense qu'il est mal entouré. Très Il y a mal des gens entouré. très mal entourés, comme M. Meddan vient de le dire. Très S'il continue avec ces gens, Il va à je la pense perte. que ouais, ça va créer d'autres problèmes. Ça perd. Je pense que Belek Houa, déjà, avec des idées pour assainir le football Fidzaïr, mais tant que tu as des gens qui sont peut-être malhonnêtes ou là, ils te mettent des bâtons dans les roues, mais tu as mal à Belek Shbeh. Donc, nous les كمل خويا محمد كمل. احنا شوف باش لو ميساج تاعنا ان شاء الله يسمعوه هيك علاش باسكو احنا مش رانا نتكلموا في هذاك ولا هذاك ولا هذاك. هذه كاع كلها كلام زياده. احنا اللي يجي مرحبا به، اللي يعني يديروه الرجال ولا يفوتيو عليه ولا مرحبا به بالحاره يخدم ويدير لونتوراج تاعو الناس اللي صالحين والناس اللي يكونوا يعني يعرفوا الرياضه المعنى تاعها. صافي با دير باللي جوار يعني كان كرون جوار وما تبعش. احنا رانا هنا شوف ملي انا وخويا محمد ملي كملنا يعني الكارير تاعنا وحنا دي زونترينور. انا عندي 40 سنه اونترينور وبلي بروف هنا فورمينا دي جوار فيهم يلعبوا بروفيسيونيل هكذا. الور احنا ماشي نحوسوا باش يعطونا ولا هذه غير نحاها بالهم. احنا رانا كبرنا ولا حبوا يعاونوهم اني لا باش نزلنا نزيدوا نعاونوا باش تكون على بال. وهذه قضيه تاع هذاك من هيك وهذاك من الصحراء وهذيك منا. هذه لاشيري ربي خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارفوا وهذه هي الصح. هذه هي الصح. شكرا. تفضل. Tout de suite, laissez-moi je crois. Il y a pas mal de personnes, lors de l'élection de la Fédération algérienne de football, il y a pas mal de personnes de compétences qui ont essayé de joindre M. Ziti, de le contacter et de l'assister bénévolement. Malheureusement, il s'est très mal entouré. C'est ça son problème. Peut-être c'est une bonne personne, peut-être il est venu avec des bonnes idées, peut-être il est venu pour promouvoir le football algérien. Il s'est mal entouré, parce qu'il paraît qu'on lui a imposé des gens. Vous ne savez pas une chose. L'entraîneur, on lui a imposé. L'entraîneur... L'entraîneur Alcatraz. Non, moi j'appelle ça Alcatraz. Alcatraz, c'est une erreur. Non, mais c'est une erreur. Est-ce qu'on lui a imposé? Il a pris la décision tout seul. Il doit assumer. Il doit assumer. Non, il a assumé. Il a dit je me suis trompé. L'entourage. La Fédération algérienne de football, il faut que vous sachiez, peut-être vous le savez. Nul ne peut enlever le président de la fédération. Si vous l'enlevez, l'Algérie est suspendue par la FIFA. Tu ne peux pas l'enlever, il y a une assemblée. Parce que c'est apolitique. Ben oui, il y a une assemblée. De la FIFA, dans l'esprit des textes de la FIFA, les fédérations sous l'égide de la FIFA sont apolitiques. Ça veut dire que seule l'Assemblée générale peut revenir sur une décision qu'elle a prise. Si par exemple, M. Ziti, la FIFA suspendue à l'Algérie. Exactement. Il y a des barques, c'est un point. Ziti ما حد يمسو بصح زيتي كيما قلت le meilleur conseil qu'on peut lui donner par expérience, il faut qu'il revoie ses batteries, qu'il réfléchisse. Il a le droit à l'erreur aussi. Il a le droit à l'erreur. C'est pas grave. اللي يسقم الغلطه تاعو هي موتي باردوني بصح ما تكملش فيها. كيفاش انت الجيري تربح ما سير طابي دار تاع بريزون ما ينفرميوش.
انت بريزيدون لاكاف 3 موا تبعت لك بلي تقول اعطيني قدور ولا محمد انت 3 ديرني جو باش تبعت لاكاف تسخر واش Même pas 3, c'est le dernier jour. dernier jour. Eux, ils disent que c'est le 7 qu'ils l'ont envoyé. Alors le 7 à minuit, c'était le dernier. هاد الناس اللي معايا انا درت ندير خويا كريم ولا خويا محمد ولا خويا في جنبي باش ينبهني باش يولي لي. Il peut pas tout faire tout seul. ايه ماشي نهار تلعب لالجيري واحد في المروك واحد في فرنسا واحد ما على باليش ورا واحد في كلوب دي با واحد فاهم. مي انت كي دير رجال على جنبك كيما هكذا تعرف بلي ما يخلوكش ويورولك وينبهوك ما يدوس معاك سبا كراف ندوس معاك دون لانتيري جينيرال دي فوتبول الجيري ندوسو اي ندوسو بصح دون لانتيري دي فوتبول. Et donc la question qui se pose, ce symposium, l'atelier à l'arbitrage, ils ont dit que il doit y avoir des formations pour les arbitres. Et d'après vous, est-ce qu'on peut faire appel à les anciens arbitres qui n'étaient pas au symposium présents? شوف اسمح لي كون انا جون يسي دون ديك دوله بليده ولا كيزيوزو ولا قسنطينه ولا عنابه حنا كنا كاع الجيريا وي اون توجور الجيريا. انت عندك دي جون زاربيت شكون تبعت لهم يسوبرفيزيوهم لوجيكمون وبلا ما يروح ليه الفيسيار باسكو لا السوبرفيزور ولا لي فالياتور اللي يروح للفيسيار باش يعنق لي ديريج. سمحوا لي عليك لي فالياتور راسو في تريبين يجي شعبي يدخل بتيكي تاعو قرطا يطلع التريبين يشتشوكا ببولوغين ولا في قسنطينه ولا في وهران ولا لاسكو ولا كيما قال خويا يقعد في التريبين ما يعرفوش كي يخلص الماتش يحط راسو في الطوموبيل تاعو يجي بعد يدير الرابور تاعو سير سيرتان كريتير لا كونديسيون فيزيك لا كورديناسيون لا بيرسوناليتي لا psychologie de l'arbitrage, l'application des règles de jeu, c'est des lois, à bon escient. La clause de l'avantage qui est une obligation, نعطيك أنا دي termes techniques تاع التحكيم. أنت ايفالياتور تعرف كاع هذا الشيء. قال هذا عنده يجي منه كيما قال خويا محمد ولا أنت ولا صغير تشوفوا عنده دي كاليتي. ولا شتو ما يصلحش باسكو ماشي باسكو باباه ولا صاحبك ولا ما كاش ما يصلحش. احنا ديناهم الولايات دينا دي جون بالزنقه دي زانتركارتيس من انا ومسيو الله يرحمه كيعطيني المولوديه عمي اسماعيل خباط الله يرحمه بالفضه صبنا الدراري في تيران فاك دراري اربيتري في تيران فاك سبارة ويجري في دي زانتركارتي صاير ريدو تدخل تحكيم Justement, ils ont parlé de ça, ils ont dit que peut-être ils vont aller même aux écoles, au niveau des écoles, chercher des enfants qui sont intéressés. La force du sport et du football algérien, oui, dans le sport universitaire. خرجوا de grands joueurs. كانت l'université تفورمي، l'armée تفورمي، la fédération تفورمي، الحكام يفورميو، لي جورناليست يفورميو، لي جورناليست أنا نحكي لك على بزاف لي جورناليست كانوا يجي يقول لك خويا محمد علي بالقبيلة بصح في ودنك يدكتبهاش. دكتور فيها خلاص خويا محمد. انا نوري لك وتسقسيهم حتى فيصل مع يزيد وهبي خلينا نعرفهم كانوا صغار قدنا جار والله العظيم يدخل لك سطار تاع الفياوت ولا بولوغ نقص فين تكون يجي يقول لك هذا جورناليست يجي يقول لك على بالك في هذيك لاكسيون محمد خويا محمد جورناليست يقول خويا كيش تحمد قادروش وتسمع له باسكو بالك شاف خير منك كان ميو بلاسي. احنا ما نديروش لا فورماسيون والسامبوزيون اللي ديروا لي تهضر لي على زانديمينيتي ماشي سامبوزيون نكمونتي لي زاربيت تسمى باش سكتهم وديرهم فريغو سي ريديكول. قولي كيما قال خويا ديروا دي زيكول داربيتراج قولي نديروا لا فورماسيون دي زاربيت توجور جو بارل توجور ليغ دو ولايه سي لا باز لو سكري دو لاربيتراج سي ليغ ولايه باسكو الولد عنده 16 17 كي تديه في ليغ دو ولايه كيلعب 23 سنه و24 سنه يكون فيدرال ومثقف ومربي وكاع اليوم يضربوهم ولا فيدراسيون تشوف ضربوهم ما سكراهم دي زاربيت اغريسيون فوق اغريسيون انت تعطي جوار 6 موا. حنا بكري شوف نعطيك دي زيكزومبل ناناش تاع القبه كيف نعطيك دينو يعطوهم عامين بليس بروبوسيون دو رادياسيون داغريسي اربي تعطيه 6 شهور. خلاص اسمح لي
كيفاش شحال انت الاربيت اللي مسكين احنا طباع بنوح تاع القبه ما شاء الله يذكروا على خير بانوح تاع بالعباس هذاك واسمه عبدي كريسو زاد بروبوزاو المرض الصوابي قانون فوق القانون كي دير قانون فوق الجامع تنجح كيما راه يعمل به دركا في اوروبا مي كون دير قانون بالكوبيراج ميم با الدروا تمس الاربيت يجي بريزيدون احنا بكري ما يمسناش جوار انا مسني كويسي هكذا عطيتو افيك سون بولوغ قال لي تمسخر عطيت له الروج نورمال ما تمسنيش وبورتو شرب قهوه معايا الصباح اخ محمد يا لو بريزيدون زتشي قال باللي لو بروفيسيونيل ماشي غير هو هذا لو بروفيسيوناليزم ما نورمالمون ما يندارش في الجزائر اون 2010 نورمالمون ما يندارش كاين بوتيت 4 3 زيكيب كي بوف être professionnels mais les autres normalement non يتبعوا ou avec le temps équipe اللي elle remplit les critères le cahier de charge تقدر تولي une équipe professionnelle y a pas de problème mais dès 2010 direct 32 équipes professionnelles Ligue 1 et Ligue 2 donc je pense ça va revenir à l'ancienne ça veut dire peut-être 3 ou 4 équipes qui vont être professionnelles les autres vont suivre au fur et à mesure type de locomotive. Exactement. Bon, on a la couleur, les deux côtés, c'est valable pour moi. Personnellement, c'est pas le fait de dire professionnel ou pas professionnel qui est le plus important. Le plus important, il y a des clubs qui n'étaient pas prêts, oui, certes, mais ils ne seront jamais prêts. Dans 20 ans, ils ne seront pas prêts. Alors, je sais qu'on les a obligés à rentrer dans le professionnalisme, mais le professionnalisme, c'est dans la tête. Personnellement, on a dit professionnel. Qu'est-ce que ça a changé entre le vrai professionnel et le faux? L'amateur. C'est quoi? Ou l'amateur. Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que dans la tête des gens, c'est des vrais professionnels? Même si c'est des vrais professionnels, quelques clubs sont professionnels. Dans les clubs, soi-disant qu'ils sont professionnels, il n'y a rien de professionnel. Il y a une chose qui n'a pas changé, mais ce n'est pas normal. Quand tu deviens une équipe professionnelle, normalement, l'État m'a un budget. C'est une société. C'est une société. Équipe amateur, oui, tu peux te dire le budget de l'État. Mais quand tu deviens professionnel, c'est fini. Alors que depuis 2010, les clubs, l'État a un budget. Personnellement, ça existe de toute façon dans pas mal de pays au monde. Par exemple, surtout dans les pays du Golfe, où c'est l'État qui donne l'argent. Les clubs n'ont pas d'argent, et c'est professionnel. Parce que le professionnalisme, ce n'est pas la fédération qui a seulement exigé. Parce que la fédération, on lui a exigé, la FIFA lui a exigé, elle lui a donné une date, la date a été fixée pour avoir au moins la première ligue, la Ligue 1 et la Ligue 2, ou commencer par la Ligue 1. Peut-être, on aurait peut-être laissé de côté la Ligue 2 et revenir plus tard dans quelques années. Mais c'est une loi FIFA. Si tu regardes, par exemple, dans les pays du Golfe, Oman, il y a à peu près 3-4 ans maintenant qu'ils sont devenus professionnels. Les Émirats, c'est la même chose. Le Qatar, c'est la même chose. Saoudia, c'est la même chose. Ils sont obligés d'avoir... C'est le professionnalisme. C'est la même chose que les licences. Les licences d'entraîneur. Maintenant, on ne peut pas parler du 3e degré parce que le 3e degré, c'est un diplôme algérien. Mais pour uniformiser les diplômes à travers la FIFA, c'est qu'on a créé des diplômes, des licences qui sont licence C, licence B, voilà. C'est ça, c'est une uniformisation de la FIFA. Maintenant, dans la tête des gens, on peut parler des salaires. Là, tu peux me dire professionnel ou pas professionnel. Si on commence à jouer avec les salaires, là, on peut parler. Parce que si on prend un club comme le Mouloudia ou un club comme le CSC qui donne des salaires exorbitants, peut-être Steve, je ne sais pas. Je ne connais pas, mais je connais les salaires du Mouloudia. Un salaire de 400 millions, un joueur qui a encore des lacunes techniques, moi je trouve ça grave. C'est très grave. Bon, maintenant, ça laisse aux jeunes. À l'époque, je me souviens, quand c'était les ASP, c'était pas... Pour moi, c'était le vrai professionnalisme. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une éducation, il y avait une façon, il y avait des entraîneurs quand même très bien formés, il y avait des dirigeants formés, issus d'une bonne éducation.
مربيين الناس مربيين ماشي درك تهضر مع ديليجون تسمعوا يهضر تنخلع يا ياسين شنو الهضره هذه في اسمه في الاستوديو تهضر مع الناس دخل لي فيستير تسيب 10 15 في الفيستير كل واحد واسمه داخل الفيستير تسيب الناس سي كوا البروفيسور ما يقدروش يديروا لي ليميت ما يقدروش يديروا المشكل راهو كبير راهو في الراس ماهوش في Justement, c'est la question que je vais poser à Mohamed. Mohamed, professionnel, comme on a parlé du professionnalisme, les clubs, il y a des clubs qui n'ont même pas de stade. Il y a des clubs, normalement, ont un stade de 7000 places. Il n'y a même pas de porte de sortie balak, il n'y a pas de mesures d'urgence, des mesures de sécurité macache. Comment on peut qualifier les clubs comme le Mouloudia par exemple, mais ils n'ont même pas de stade où ils l'ont. شوف كريم هذا يعني سي ان سوجي على بالك هذا السوجي هذا كان نقعدوا شهر ما نحلولوش علاش لان هذا كي نهضروا عنها لي ستاد ولا يعني الجي يعني كي تولي تشوف نهضروا على العاصمه برك العاصمه لي ستاد اللي راهم اكطويلمون يعني موخت فرنسا سانتوجان كانت تلعب فيه لا اس اس والمولوديه لوساندي كانت لو اتش دي والنهد كانت من تحت فهمت يعني استاد فرحاني استاد مارسيل سيردون هذا كان صغير دايرينو غير لي زيكيب اللي يلعبوا ديفيزيون دونور وكلش يعني في روح زيفاكو تاع الحراش ثاني كانت في ليكيب تاع الحراش يعني في وقت بيلون وفي وقت هذه تاع النصارى نهضر لك يعني حنا واش يعني مينيستير دو لا جينيس دي سبور هو اللي يستكلف بهذا الشيء ماشي لي كلوب هو لو ديفلوبمون كيما راهم هنا في الكندي ديفلوبيو يوجدوا لي كولات خاطر عارفين باللي دون 2 راهم يدخلوا لي زيميغري ويدخلوا لي واسمهم هذوك لي بيناسيونو لا ماشي لي بيناسيونو عنده الحق خاطر راهم عنده الحق عنده حق يدافع على روحه ويدافع على وليداتنا كي نقول يدافع على روحه سعد المعنى تاعهم هو ماشي كلاعب كمربي هو راهو يقول هكذاك بيناسيونو عنده الحق واش يهضر وانا عندي حق وخويا محمد عنده حق علاه لان احنا رانا المستقبل تاع ولادنا انا راي عندي 2 ولا 3 ها خويا محمد اون كريي سيليكسيون الجيريان كنديان كاين ولا ما كاش ورانا نجروا باش نخموا عليهم احنا رانا واش كي تفوت 60 سنه تبقى طامع في الدنيا احنا مش انا بكري ماشي طامعين الدنيا باش تكون على بال يعني واقفين ان شاء الله برك هذه الهضره اللي نهضروا نقولوا المولوديه شاك فوا نسمع الناس بزاف يهضروا عليها كاين بزاف ما نجبدش الاسماوات يهضروا على المولوديه عندها حق المولوديه شوف كيما لي كلوب المولوديه عندها دوبلو حق ماشي حق خاطر لو كلوب دوايا والمولوديه نحبوها قبل ما يزيدوا الناس هذولا يهضروا عليها لان داخله في قلوبنا فهمت ما يحبوش يبينوا هكذا الاخر يهضروا كذا ما نحبوش نهضروا بزاف هكذا حنا انا واش راني نقول لك باللي هذا ليرور جايه من المينيستير دو لا جينيس دي سبور هي لو ديفلوبمون هي اللي عندها لوربانيزم هي اللي عندها لي بلان تخرجهم غير هنا راك تشوف لي ستاد تاع تيزي وزو ولا تاع تشاكر هذاك تاع البليده هذاك قاعدين ياكلوا له المسؤول يجي ما نقولش اسماوات المسؤول يجي ياكل ويروح المسؤول يجي ياكل قاعد 10 سنين هو قاعد هكذا خويا كريم الور وين تروح هذا الشبيبه هذه وين تدرب والشعب راه يزيد يقوى لازم يكون تخطيط ماشي غير نهضروا درك نقولوا المولوديه سي نورمال مولوديه ما كاش وعلى غير مليون هذه النهد برك النهد عندهم ستاد زيوي اللي يطبع صاحبه يطيح يدوه ديريكت للسبيطار صح ولا ماشي صح لعبنا فيه ملي كنا صغار وتربينا فيه ملي كنا صغار النهد وسي ما عندهمش ستاد بارك الله فيك باش نقول لك باللي القضيه هذه ما نهضروش عليها دركا هذه قديمه من 62 كانوا نلعبوا في المينيسيبال 20 اوت هذاك نورمالمون هذاك راهم ريبوه وراهم خدموه يديروه كي تاع باري كي شو تاع باري هذاك يديروه باسكو يجي ويخدموا له ويديروا له pour les voitures يديروا ان بارك يعني j'ai parlé des stades parce que ça fait partie des recommandations في الشابتر تاع un des chapitres pour l'infrastructure justement قال لك لازم يديروا des stades de 35 000 et plus pour les équipes. معليش غير يديروا mais ça c'est sûr que ça demande des assiettes ça demande et c'est sûr que ça va être des stades
en dehors de la ville, parce que la ville, tu peux même pas avoir des assiettes كبار. Ou en plus les stades en dehors de la ville c'est mieux في la banlieue وين الناس تقدر تروح يقدروا يكونوا دي باركين كبار وين كيما سانتوجان كيما بولوغين برك هذاك تخدموه كي دير فيه غير 30 فيه البركه تخدموا قضيه خدمه برك المينيسيبال فاوت هذاك ثاني تخدموا تاع القبه تاع قضيه خدمه دوكا راهم يخدموا تعرف شنو لي كوريا راهم يخدموا واحد لي ستاد راهم خدموا في الامارات وخدموا كل شيء يدير شوف حتى البارك تاع لي فواتور يعجب المعجب راني نقول لك نعاود نرجع للقضيه تاع لي فوتبولور البروفيسيوناليزم احنا بكري بروفيسيونال احنا بكري من 62 احنا بروفيسيونال علاش باسكو الناس كانوا ينطرينيهم دي بروفيسيونال هذو تاع فلان اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مازالوا حيين راهم شادين ابوبري هكذاك مساكن انا نقول باللي شوف هذا الفوتبول هذا ما يلزمنوش نكسروه حنا رانا كسرناه وباش تعاود واحد تعاود تسقمو سي با فاسيل انني نقولها لك انا مش راني نهضر لك يا خويا محمد ما كسرناش لي فوتبول ماشي الناس تاع الفوتبول اللي كسروه الناس ماشي تاع الفوتبول فوالا لي زوبورتونيست سا سي ان بوين باسكو ماشي حنا تاع البالون حنا نبكيو عليه الناس تاع البالون تبكي عليه باسكو انت راك تبكي وهذا ويبكي وهذا ويبكي وانا نبكي محمد الناس تاع ماشي تاع البالون راهم هنايا على صوالحهم شوف انا كي راني نقول لك كسرناه صح دير ما نتهمش الناس انا واحد منهم انا ما نكسرش انا ما خلقنيش ربي باش نكسر خلقني ربي باش نسقم انا كاني نقول هكذا ما نتهم حتى واحد انا كاين منهم سبحان الله هذا ما كان سي هذا واش حبيت نقول لك انا كي راني نقول لك هكذا خويا محمد معنى التحام انا كيجي حتى واحد انا واحد من الجزائريين انا كي نهضر راني مسجل وكي راني مسجل هذا التسجيل هذا يحاسبني الا هضرت مليح ولا ماشي هضرت مليح وما نتم حتى واحد خويا كريم هكذا الور نقول باللي اسمح لي لا ريفورم اغرير هذيك اللي جات تاع الفلاحه وجات لا ريفورم سبورتيف لا ريفورم سبورتيف هذيك جاتنا هدفه قال لك واش قال لك دوكا بون لي سوسيتي لي كومباني هذه سامبا وهذه بينيفيك رايتي بينيفيك بارك الله فيك هاني جايك شوف خويا محمد كيفما بصح كنا نحافظوا عليها بصح كي جا نوتر سيستم رانا دخلنا كي الليبراليه في السيستم تاع النظام تاعنا لا بوليتيك رانا دخلنا حبينا ندخلوا الليبراليه هذه ندخلوا غير بشويه ما ندخلوش هكذاك خاطر لو كان ندخلوا هكذاك هانا ودرنا كلش حتى ولات الناس تتقاتل بعضهم بعض ولات هذا يقطع في هذا وهذا يهضر في هذا خويا كريم الحاله راهي ماشي سهله حنا رانا نهضروا هنا بصح حاله اللي تخي تخي غاف جوستومون لحقنا bon presque la fin juste un mot pour l'arbitrage monsieur Meddan qu'est-ce que vous pensez c'est quoi les solutions pour avoir un arbitrage sain في الجزائر qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord à la tête de l'arbitrage il faut prendre des compétences en arbitrage pas tous les arbitres sont compétents sur le plan méthodologie ou planification ou développement. Il y a une catégorie de responsables, d'anciens arbitres qui ont beaucoup de compétences à ce niveau. Mais la source et la base de tout, c'est un projet de développement dans les wilayas, je le dis bien encore, les wilayas, les ligues de wilayas. C'est-à-dire la formation, ensuite ligue régionale, formation, ensuite la fédération va profiter sur un noyau de 50 arbitres. Bien formé, la fédération peut en tirer 20. Très compétents et très bien préparés, parce que de nos jours, on voit que les arbitres manquent. Sur le terrain, il y a pas mal d'arbitres qui ne maîtrisent pas certaines phases de jeu ou d'anticipation. Un arbitre qui n'anticipe pas ne réussira jamais. Peut-être le positionnement sur le terrain. L'anticipation, ça veut dire où il va aller le ballon, qui va l'intercepter, est-ce qu'il y aura faute, il n'y aura pas faute. Exemple, l'arbitre doit maîtriser tout ça, appliquer les règles du jeu. Je ne dis bien pas les lois. Je le dis toujours, c'est les règles du jeu. À bon escient. كما كان يقولنا الله يرحمه سي زبير بن قانف كان يقولنا هكذا يزكي علينا يقولنا اللي ما عندوش هذاك سي إني ou tu l'es ou tu n'es pas. Un arbitre qui n'a pas de condition physique واش دير به؟ خدام انا 72 سنه مازال يجري. الله يبارك الله يبارك. انت عندك 20 ans ما تجريش
وانت تبان. سمعت 20 ans ما تجريش انت في عمرك 72 خويا محمد. 72 انا je l'ai appelé sur internet قلت يا خويا شابو. 20 ans في عمرك ما تجريش كورديناسيون ما يعلمك حتى واحد لا كورديناسيون لاربيت دوتوش يجري معاك كومبارالي قال واش راك مليح خو قصر مع لاربيت تاعك كيما حنا بكري نلعبوا ونضحكوا كان بطروني يجي في لاطوش نقصر معاهم كانوا هما ديك لي فرير زان ولا تشفالو حكيم نضحك معاهم في التيران صح نضحكوا معاهم في التيران وناربيت ونخرجوا حق الله نديروا كرون ماتش تربيت انت 115 سبيكتاتور تدخل المولود ديال اسمع تصاور سير بيجاسك حق الله غير تخاف وندخلوا وصرنا نضحكوا ونقصوا مع لي جوار مع فرقاني مع هذا غير منا المولود ديال زنير غير بالضحكوا في الفيستيار ونخرجوا ما يتسبوا ما والو حنا لاربيت il est partie intégrante du mouvement sportif national وحده et des fois l'arbitre il est source d'incidents. Exactement. Il est source d'incidents parce que beaucoup de gens ne remarquent pas. Un arbitre qui est vicieux, mais il existe l'arbitre vicieux, il existe l'arbitre honnête ou malhonnête. Ouais. صحيت. Mais qu'est-ce que l'arbitre vicieux? Où il est honnête parce qu'il a où il est malhonnête, il restera toute sa vie malhonnête. De notre époque, il y avait des arbitres très honnêtes, il y avait des malhonnêtes parmi nous, on les connaissait. Ça, la fédération, les Ils étaient sanctionnés. لا responsable désigné في الولاية جونيور. C'est une sorte de sanction. ايه سي نورمال سي نورمال انت كيفاش شوف ديجا لاربيت الى انسونسي شوف اربيت يسلم على ديريجون كيلحق عرف بلي هذاك لاربيت خرطي سيد لا فوتاس اربيت اللي يلحق للستاد ويقول بونجور ميسيو السلام عليكم ويدخل التيرا وبيستير تاعو ويحترمو مسيو الكابيتان مسيو الجوار مسيو السكريتير حنا يتعانقوا يتبوسوا واش انت اربيت يبوس جوار في التيران هذا ما شفاش يعطيك الصحة الأخ يجي يحكموا هكذا الاربيت يعطيك الصحة الشيخ قدام يعلقوا نروحوا لمحمد la même question mais au niveau du foot en général d'après toi les solutions pour sortir le football algérien de ce... Moi, je dirais la première chose d'abord, la toute première, c'est la formation des entraîneurs. Une qualité de formation d'entraîneur, ça c'est primordial. Et ce n'est pas une formation une fois par année ou une fois tous les 2 ans. Il faut que l'entraîneur, en ce moment, il faut qu'il soit recyclé dans ces catégories. Et non un entraîneur qui se forme généralement et un entraîneur qui se forme dans une catégorie, c'est 2 choses. Ça existe des diplômes maintenant, des diplômes qui existent en Europe, entraîneur ou instructeur ou formateur, appelons-le comme on veut, par exemple de 5 à 12 ans, entraîneur ou formateur de 12 à 18 ans, spécialisé. Moi j'ai fait quelques formations en Angleterre où c'est vraiment complètement différent. Bon, c'est nouveau, c'est depuis maintenant peut-être 5-6 ans que ça existe, mais c'est quand même des formations qui sont très intéressantes. Ça c'est de 1. Mettre les bons entraîneurs. Quand je dis les bons entraîneurs, les entraîneurs à caractère, les entraîneurs qui ont une grande discipline. La discipline, elle fait partie de la réussite d'un jeune. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de... Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la faute des entraîneurs qui existent aujourd'hui en Algérie, c'est que ces jeunes-là, ces gens-là, ils n'ont pas de formation générale. Bon, c'est vrai que la fédération ne peut pas offrir des formations à tort et à travers, mais il reste toujours que certains entraîneurs, ils peuvent avoir les moyens pour aller se former à l'extérieur. Ça prend une bonne formation. Je ne dirais pas la formation. Si on forme bien l'entraîneur, moi je suis sûr et certain qu'on sera capable de ramener les joueurs à un bon niveau. Merci Mohamed. Mohamed, bon, Monsieur Meddan a parlé de l'arbitrage, Mohamed a parlé des entraîneurs, il reste les présidents. Est-ce que, d'après toi Mohamed, on doit changer les présidents d'Ardorka? Parce qu'on sait que à partir de 2018, aucun club n'aura des sous, sauf s'il devient club amateur. Est-ce que tu penses que le mal d'Orka, les présidents, les rahamdok, mais chez Gab, bien sûr, quand ils
يخدموا بيان سور ils sont là pour travailler ils projettent ils ont des projets mais كاين واحد اخرين اللي bien sûr ils sont là pour l'argent c'est tout ils s'en foutent juste l'équipe senior ولا sinon les autres طابت ولا تحرقت. شوف كريم حاجة يعني صغيرة يعني هي البلديات تاع الولاية يعني مثلا نحكي لك على ولاية البليدة لا فيل دو بليدة لازم لي كومين يعني البلديات الأخرين هادو هما الفريق سواء البليدة ولا سواء القبة ولا سواء بارتو هذه يعني فكرة هذه يعني يعطوهم يعني كيما نقولوا حنا عندهم الفينونس يجيهم من لافيل باسكو لافيل هي سي لامبورطون تاع la ville quand tu dis la ville donc c'est la wilaya de Blida. C'est la wilaya de Blida. Ça veut dire que si l'équipe elle joue en première division la ville de Blida تعطيها la ville de مثلا de ولادي عيش تعطيها la ville de les petites communes autour voilà les petites communes exactement. وهذو لي كومين هذو انا لو كان ما نتمناش ان شاء الله نكون مير ولا نكون مسؤول انا ما نحبش المسؤوليه انا المسؤول على ولادي بزاف الحمد لله بصح نعطيهم نصايح ونصايح يعني فائده كبيره. هذو لي كومين هذو واش يديروا هذو لي كومين عندهم لي بارك تاع لي فواتور عندهم تاع لي مارشي عندهم بزاف يكريو دي مارشي وكاين دي مارشي كان بكري يديروا القمارجي هذا القمارجي باغ اكزومبل حنا عندنا في البليده عندنا دي مارشي القمارجي يدور هذا 2000 هذا 3000 على حساب الاخر يسوي صافي دير كو عندهم باغ اكزومبل 10% هادو لي فيل يعاونوا الكلوب لا فيل دو بليده تعاون ان بورسيون مليحه ولي بتيت فيل هذوك لي كومين هذوك يعطوهم باغ اكزومبل يعطوهم مثلا لا سيزون يعطوهم مثلا ان اكزومبل يعطوهم 100 مليون هذيك تعطيه 200 هذيك تعطيه 300 ولا فيل هذه تعطي مثلا 1 مليار مثلا احسب كون تي غاماس كاع لارجون هذه ويعاودوا يولوا ماشي حنا في روحنا بروفيسيونيل نعاودوا نولوا للتربيه صافو دير بلي المدربين يكونوا مدربين تاع الصح ماشي مدربين وجيب باسكو راني وليد البليده ونعرف وعندي بزاف المعلومات وكذا بصح ما عنديش كيفاش نهضر وما عنديش لو مير اللي يجيبوه في لا ميم شوز ما نهضر حتى في الانسان كل واحد راه مسؤول على المسؤوليه تاعو. هذه نقول لك وكاين مثلا لي سينما مثلا لي سينما غلقوهم كاع لي سال دو فات هذو كاع غلقوهم السينما ثانيك عندهم يعني ام تي بيجي كل سينما عندك 10 سينمات في دونك تو الموند كونتريبيو بور ليكيب فا بيان سي سي لا فيل سي لو كلوب دو بليده كاع الناس يشاركوا ما كاش من هذا يجيب خاطر كي يجيبوا واحد ريشمان هذا واحد مرفه يعطي ومن بعد يرفد باكاجو ويروح يخلي عصرينا هكذاك يعني نا با في جي ترافاي وما كاين رجال كيلكان نقول لك حاجه كيلكان بريزيدون اللي يجي ينفيستي دراهمو سي بلوز انتريسون باسكو سي دراهمو كي سون اون جو دونك كاع ما يمدش دراهمو نيمبورت لوكي وما يجيريش il va pas débourser son argent n'importe où parce que c'est son argent mais دركا c'est de l'argent de contribuable تما le président il s'en fout عنده دراهم عطاو له الدوله دونك يجيت l'argent où il veut et il va gagner en plus هو يدي دراهم وين على بالك شكون دا شكون ما داش بصح كريم شوف انني معاك الا صابوا دي جون اونيت هذه ولا سي بور سا ان 2018 شنو يقول لك سي فيني انا علاش قلت لك هذه باسكو هذه سي اون فا فيفر افيك هذا الترافاي هذا بصح هذا المرفه هذا اللي يجي بالك يخدم بالك يدير ريزيلطا بالك مع الوقت الدراري درك راهم قباح دركا راهم يسبوا راهم يطيحوا راهم كذا حنا نحبوا نرجعوا غير بشويه ويلعبوا الرجلين تانيك يطيروا لي زونترينور حنا كيولي دايرين هذه البلديات عندهم مسؤوليه خاطرش يعرفوا باللي رئيس البلاد تاع الولايه شكون هو لو مير دو بليده والوالي يديبون معاه لو مير احسن من الوالي يسرك بصح لو مير هو باش يفوطيو عليه وباش هما كل عام ما على بالك يفوطيو غير هذاك وخلاص ويروحوا زوج ثلاثه وخلاص هذه هي انا نقول باللي هذه هي لا سيل شوز اللي يربيو الذراري
ويعطوهم شويه حقهم باش يعيشوا، وهذه هي. ومن بعد اذا كان الخير نزيدوا لهم ان ان شاء شاء الله. الله يعطيك الصحه. اسمح لي على كل اسمح اخويا دوك محمد. الجيري اون دو شوا كما قال محمد وقال خويا اوني اماتور اوني بروفيسيونيل. سي اوني بروفيسيونيل كاين دي تكست et des statuts qu'on doit respecter. C'est une société par action, que ce soit européen ou n'importe. Mais c'est une société qui doit s'autofinancer. الولايه ما تعطيكش، الميري ما تعطيكش، تعطي لي بتيت كومين، وي اكزاكت. ما تعطيكش الكلوب فار. حبيتوا لي بروفيسيونيل جيب واحد كيكس قدور ولا ان عيسى، كومونديتور واحد Exact. يجيب درامو ولا ان كوميتي يجيب درامو يكري لا سيتي بار اكسيون ويبيع لي زاكسيون ويدير. ما يخليوهاش خويا إيه، محمد. هذه اللي تنجم انا دير. برا رجال القبه إيه، كلاوه ما ماكله، تنكريش، ما خرج تنكريش. خليهم يخرجوه من الطاقه. Ils veulent pas ouvrir la loi. Ils veulent pas ouvrir l'accès. On peut Oui, pas oui. transgresser la راني loi. فاهمك راني كونوا فاهمك. عاقلين. Non, il y a des prérequis qu'il faut La respecter. loi, c'est la loi. Toutes les sociétés par action, il y a des conditions, des termes de financement. Tu dois t'autofinancer, bien tickets, bien les abonnements, bien tricouettes, ما على باليش. يعطيك الصحه. ويا محمد نقول له على واحد النقطة، احنا قلت لك يعني إيه. دون نوتر تيت اوني دي بروفيسيونيل، إيه. بصح في الفوت دون لو فوتبول يعني هذا من موني با نقعدوا أماتير كي بكري كنا مانيين. نقعدوا بروفيسيونيل في عقلنا، بصح في الفوتبول ما عام نجموش. قبيله هضرنا مع كريم على تونس. إيه. انا كنت في تونس نهضروا بروف. نعم. واش داروا تونس؟ قال له عنده الحق. لا فيدراسيون دارت اسومبلي جينيرال انفيتت كاع لي كلوب. قالت لهم هاو كيما قال خويا كاع بزاف سي ها قانون جديد لازم شكون يحبوا لي بروفيسيونيل. هاو كاي تشارج. داو كات كلوب كيما كنتو تهضروا تدي كات كلوب 5 كلوب توب. اللي تشا دي شونس يكونوا بروفيسيونيل. داروهم لوكوموتيف، داو لي طوال دي ساعات سباكس ديسبيرونس كلوب افريقيا. هما لي بريمي كلوب بروفيسيونيل تونس. ومن بعد كيما قال خويا او فير ا ميزور شاك فوا كلوب بجا انسي Il embarque. عنده لي موان عنده ستات كيما قلت وكذا وكذا. انا لي بروفيسيونيل دخلوا او فير ا ميزور اي ابري زون اي ان شامبيون ديفيزيون اي بروفيسيونيل. اكزاكتومون. حنايا دايرين دي كلوب دوزيام ديفيزيون يلعب في التحت داروا بروفيسيونيل. C'est vrai. با نورمال. عاقلين. دونك يعطيكم الصحه. ميرسي. قبل ما نختموا الحصه محمد، ربما صرات لك حاجه باسكو انت كنت تلعب au même moment que الشيخ كان ياربيتري. هل اون فوا بتاتر vous êtes rencontrés في التيران On s'est ولا؟ اون سي رونكونتري. على كل حال خونا محمد فاجاني الله يبارك بالسن تاعو، نطلب له ربي ان شاء الله يطول له عمره. شاء الله. فهمت؟ احنا ثاني كما قال الانسان تربينا مع هذو لي زاربيت، وفي الحقيقه كما كان يقول خويا محمد كنا يعطونا الله يرحمه عمي عبد العزيز شكيمي بن قرقوره الحاج هذو كاع وخليفي وهذو لي زونسيان. وما نهضرش تاع الشرق وتاع الغرب ثاني، كاين بن غزال وكاين منا يعني بزاف يعني واش نقول لك سيدي زاربيت الله يرحمهم الله يرحمهم، اللي كنا يعني شوف ما عندناش مشكل كاع في هذا الاربيتراج. علاه؟ باسكو كان ناس اللي يعني كانوا اونيت وكان عندهم يعني هي واش هي في الحاجه للانسان اللي يتربى فيها هي الشخصيه. الا تربيت شخصيه ما تخافش حتى ويحطوك يعطوك الملايين تاع الجزائر كاع والله ما تدنا لهم، لان شخصيتك هي الاحسن من الملايين. شكرا محمد. الله يسلمك. شكرا لطوا محمد. بيان سور حنا واش سكون اسبير سي كو لو فوتبول تاع الجزائر ان شاء الله يعاود يولي المكانه ديالو ان شاء الله، سورتو لا فورماسيون. اي واش نتمناو اوسي فوز ات دو زونترينور ان شاء الله تخرجوا لنا دي جون منا ان شاء الله اللي يروحوا باسكو لي بيناسيونو ما كاش من هذيك ان شاء الله. انا لو كان سا تزيد تعطيني سي فرصه كوريجي ان شاء الله. خويا كريم. نعم. نعمتك تفضل. دائما لو كان يعني احنا ثاني كما قال رانا عندنا هنا سيليكسيون الجيريان كنديان راهي يعني يعني دائما اون فونكسيون. وان شاء الله رانا عندنا مشروع ان شاء الله باش دون لافونير باش نعرضوا لو بريزيدون دو لا فيديراسيون ان شاء الله، ونعرضوا ثاني الشيخ رابح سعدان ثاني كي يجي يصير ديريكتور تكنيك اللي نبلغوا لهم السلام، وان شاء الله نقول لهم ربي يعينكم. ان شاء الله يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه الشيخ. يعطيك الصحه d'être présent. Donc on aura d'autres inchallah émissions concernant soit les joueurs soit les coachs. On est à la disposition du football algérien. يعطيك الصحه. S'il y a une forme ou une façon de promouvoir le football algérien, on participe selon ce qu'on peut et selon qu'on fait. Inch'Allah. L'essentiel actuellement de la 2 ou 3 قالت عندنا une sélection. أنا قلت لك عندنا
d'autres possibilités de développement très importants, l'éducation et la formation. رانا نعرضوك ان شاء الله تاربيتري ليكيب لا سيليكسيون الجيريان دون لافينير ان شاء الله في ليفينمون اللي راهو جاي ان شاء الله اخويا محمد. ان شاء الله يعطيكم الصحه. دونك لحقنا لنهايه الحصه. شكرا لكم على طبعا مشاهده الحصه. شكرا لكل الحاضرين معايا لي تروا محمد. نعطيكم موعد ان شاء الله على اسبوعين نزيدو نجيبو un joueur ou un entraîneur aussi de la communauté algérienne qui habite ici au Québec ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا كريم. ان شاء الله اخويا محمد بارك الله فيك. بارك الله فيكم انتوما. دونك كيما قلت لكم الاسبوع على 2 سمان ان شاء الله نعطيكم موعد مع un autre sportif ou la sportive algérien qui vit ici au Canada. الى اللقاء. ما نساوش aussi نشكروا خونا عبد القادر كشاد bien sûr qui nous fournit toujours ce beau studio pour les débats pour les invités ان شاء الله. على خير. 2 سمان ان شاء الله. والشربات تاع بو فريد هاي ويا بو فريد كل بليده باش تكون على بال ما غيركمش الحال بليده. صحه. السلام عليكم. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه.